Bonsoir à tous, الزول ان شاء الله تكونوا كامل بخير. هي جبت في روحي باش ندير نسوان. هذه كنت ديما نجوز عليها كي نشوفها في لي ماغازان نفوت ريح مو فينال سا سير فريمون تلم الشعر كي تحبوا ديروا ماكياج ولا تحبوا ديروا نسوان. بريف انا اليوم حبيت ندير باسكو جافي ريان دوكو سو سوار اي حبيت ندير نسوان ناتوريل دي روسيت دو غران مير اللي تعرفوهم كامل. كاين شي وحده في الجزائر ما فاتتش عليهم et du coup je voulais faire ça avec vous. Le gommage اللي محبه بيض حنا نقولوا لهم العظام في قسنطينه داك الشرف كامل يقولوا هكذا. en tout cas je me rappelle في الجي كانوا au début كنت نروح نقول العظام كانوا يضحكوا عليا يقولوا احنا نقولوا البيض. Donc ensuite habituellement le jaune d'œuf يحطوا له النشا. جامي فهمت علاش وجامي سالت. جو بونس بالك يعاون زعما في الكوماج جو سي با. ان توكا انا افون دو فير سا درت دابور شويه فابور في وجهي زعما باش يتحلوا المسامات. ان توكا انا شخصيا ما عنديش هذوك ما عنديش بزاف لي بوين ما عنديش لي بوين نوار وهاد العفايس مي جيم بيان دو طون ان طون ندير هكذا دي كوماج بور بوريفيي ونظف وجهي من المكياج. المهم لا روسيت الجديده اللي قلت لكم كاطو قال لك تحطي السكر في الجون دوف وجاتني لوجيك باسكو انا نعرف لو غوماج بور لي ليفر اللي هو العسل والسكر. دونك هادوما لي غران تاع السكر هما اللي يعاونوا زعما باش ينظفوا سي دي زامبورتي. دونك اليوم جربت بالسكر ان شاء الله باش ندير. والان نبداو عمليه التطليص. بيان سور انا بيدي دونك انا راكم فهمتوا بانسو هاد اللقطات ما كان له بيدنا نقدروا نديروا باغي كو لو بانسو دونك بوركوا با. ان توكا لا تيكستور هايله نحسوا بلي غران دو سكر اي تو. دونك جيتال دابور ومن بعد نبداو نديروا عمليه الكوماج. حطوا في لي زوندروا زعما وين هنايا مي لو مونطون لو ني بيان سور وين vous êtes censé avoir des points noirs. الحاجه المليحه في لو جون دوف سي كو ينشف في الوجه اي كي ينشف انا نقشرو ما نشمس ديريكتومون بالماء. دونك لو فات اللي نقشرو لا سا في ان دوبل غوماج. Si c'est pas trop pour la peau, si vous avez la peau sensible, évitez. Hein. Donc entre temps, déjà là نحس بلي بدا يشيح في وجهي. Entre temps, je prépare le gommage pour les lèvres. شوية عسل. Je mets 2 cuillères de sucre. Est-ce que je vais mettre une goutte de sérum parce qu'en fait العسل vous connaissez la texture تاعو شغل جايه شويه يتلصق. Voilà. Donc pour avoir un effet شويه hydratant, hop et hop. J'ai mis 3 gouttes environ تاع هاد le sérum. ونخلطو سيداتي. Et avant que ça se coupe la vidéo كنت حنقول لكم لازمش تضحكوا. ماما ديما تقول لي كي ديري لو ماسك هذا ما تضحكيش faut être sérieuse parce que sinon ça attire وكشغل ما درنا والو. Donc à partir de maintenant كاش ضحك pas d'expression. هذه هذا le gommage pour les lèvres c'est bon. Hop. Ce qui est bien c'est que vous pouvez même goûter au passage parce que la seule c'est bon. Ah mais par contre j'ai mis le sérum donc il faut pas. Voilà, تحطي وتبداي تشوفي هكا des petits mouvements en rond. هذه حاجه تعلمتها كل ما نروح شي انستيتيسيان تفهمني باللي faut des mouvements circulaires. En ce moment il fait trop froid donc Anna j'ai les lèvres يشيحوا et même le labello pardon ماهوش يحكم. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps je pense faire des gommages ou les hydrater bien sûr. Voilà en gros donc là je vais encore faire des petits mouvements circulaires et là هنحبس هذه. Déjà je vous montre comment je fais. Regardez comment la peau devient trop. Je
شغل فيها des rides من le jaune d'œuf qui يشيح. Mais vous voyez ce que ça donne. هكذا on gratte doucement hein, pour l'enlever. Après je vais pas pouvoir نكمل هنا قدامكم parce que sinon je vais en mettre de partout. Donc je vais faire ça, je vais le rincer ونرجع لكم pour la suite. Donc là c'est bon, c'est rincé déjà, le visage il devient lumineux, genre les doigts. La suite, le blanc d'œuf هذا ونحط له بالك نتوما تاني تحطوا له ولا نحط له شويه قارص ما نكتروش. وهذا زعما سي ليفي هيدراتاسيون توتال كيما العاده لي دوا et on étale ça. Ça m'a un peu piqué la قارص. Et comme l'hada, si vous avez des idées, franchement, je reçois des messages, je suis trop contente parce que vous me donnez plein de conseils. Et là, j'ai fait attention, franchement, donc, comme d'hab, vous me dites, hein, comme là, par exemple, pour les recettes naturelles, moi j'aime trop. Donc, si vous avez d'autres idées, je disais, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc là aussi, je vais désactiver l'option rire, sourire. Parce que le blanc d'œuf tani, nchef l'ouja. Hada, il referme les pores. Donc hada, après, on va directement parce que ça donnera l'effet hydratation. Et en plus, que j'aime trop, le blanc d'œuf, il y a un effet lifting. Je vous parle le front, ça se voit là. Genre il tire la peau. Ça va, on peut juste faire le maquillage faux. Faut pas نضحك ça. C'est dommage qu'on peut pas se maquiller par dessus. Sinon ça aurait fait genre un effet botox en fait. C'est dommage. Bref, donc là on les chouïa. Après je vais rincer et je reviens pour la fin. Voilà, donc là j'ai rincé le blanc d'œuf, c'est bon. اليوم نفحت لي ندير ما ورد. هذه c'est la chose la plus traditionnelle اللي نعرفوها كامل كي شغل زعما يبوريفي الوجه. Et non seulement ça sent trop bon. Et je vous ai évité هذوك les rondelles تاع البطاطا والخيار parce que بعثوا لي هاد لي كونساي كي هضرت لكم لا dernière fois على لي سيرن. بعثوا لي beaucoup de choses, c'est pour ça que j'aime trop les ça sent trop bon. C'est pour ça que comme tous les vos idées, je les aime trop. Tu mets 2 cuillères dans le congélateur ou qu'il note pas, genre les cuillères de bardine. Ça j'ai fait, pas tout le temps la vérité. Mais ça j'essaie de les traiter doucement. Voilà. Pour finir, de temps en temps, le brumisateur تاع Evian. Genre madani, il hydrate, je sais pas, il hydrate, rafraîchit, je sais pas. Je le mets pas tout le temps, c'est pour ça que je peux pas trop en parler. En tout cas, on dire crème hydratante, donc je sais pas la crème qui hydrate là ou je sais pas. Mais comme elle a des fois, je les حاجات عناد. Parce que par exemple je la vois, je me dis bah pourquoi pas. Donc au final je sais pas lequel résultat top ou là mais en tout cas je mets quand même. Après je vais mettre le mascara à la neige, les autres comme déjà allé, il est bien. Le baume à lèvres, la neige tani. Et pour le contour des yeux, la crème je vais l'essayer à L'Oréal. Remember when I tell you say I want to, you say nah, nah, nah. Don't I be the make you smile, you they happy like yeah. Even if you say I won't drop your money, I won't drop your body. Even if you say I won't do you dirty, I won't play you street too. This is Farabalẹ̀. Look at me go break your heart to Farabalẹ̀. I can't feel break your heart to Farabalẹ̀. I'm ready.